চলিব চলিব আজি রাজা পদ্মসেন পিতাঙ্ক পদ স্পর্শ করিছি শপথ পিতাঙ্ক পদ স্পর্শ করিছি শপথ রাজবংশকু সমূলে উৎপাটন করিছি সে পর্যন্ত মনরে শান্তি নাহি। আরে কোন করছিলা মো বাপা বিনা দোষরে কারাগারে ভর্তি করে শেষে মো পিতাকে হত্যা করেছি এই রাজা পদ্মসেন। কেমিতি ছাড়বি না যেমিতি হেলে মধ্য রাজা পদ্মসেনর তার সেই হসিলা সংসারটাকে চুরমার করি। ওরি বাহুবଳରେ রাজা পদ্মসেন রাজ্যটা শাসন করুছি ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୀରୁ ହେଇକି ରହିବି ନା। ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ବଂଶକୁ সমূଳେ ମୁଁ କରିବି ଧ୍ୱଂସ। ବଳେ ବଳିଆର ସେନାପତି ବୀର ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ସିଂହ ନାମ ହେ বলে বলিয়ার সেনাপতি বীর শ্রী বিক্রমসেন নাম হে অস্ত্র জঙ্কার কামুক জঙ্কার চুরি বরে কাল জব হে বলে বলিয়ার সেনাপতি বীর শ্রী বিক্রমসিংহ নাম হে। বাহুবলে রাজা পদ্মসেন নির্ভয়ের রাজ্য করুছি শাসন। বাহুবলে রাজা পদ্মসেন নির্ভয়ের রাজ্য করুছি শাসন। রাজ্যর নিশ্চয় হেবিরে রাজর রাজ্যরে রাজর হেবিরে নিশ্চয় ଏହା ମୋର ସତ୍ୟ ବଚନ। ବଳେ ବଳିଆର ସେନାପତି ବୀର ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ସିଂହ ନାମ ହେ। পদ্মসেন অসুচিতর মহাকাল বিনাশ ହେବ রাজবংশ। प्राणप्रिय पद्ममंजरी आमर जे संपूर्ण भाव संतान नहीं तुम्हें तो बुझी पारुछ विजय मंडप घेनी महाराणी नूरपामणि विजय मंडप घेनी महाराणी नूरपामणि देश प्रगति शांति मैत्री प्रीति राम राज्य भली करंती राजुति
ପଦ୍ମମଞ୍ଜରୀ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ହେଲେ ଆମ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ। ପଦ୍ମକେଶରୀ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜା କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ପଦ୍ମସେନ ଜଣେ ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି। ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଆମର ଯେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଆରେ ତୁମେ କଣ ଜାଣିନ? ସ୍ୱାମୀ ପଦ୍ମା ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ କରୁଣାରୁ ମୁଁ ଯେବେ 5 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। କଣ କହିଲ? ହଁ କଣ କହିଲେ ପ୍ରିୟ? ମୁଁ 5 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ଆରେ ଏହା ତ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା ମହାରାଣୀ। ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସୁକରୁଣାରୁ ଯଦି ତୁମେ 5 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ତାହେଲେ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଆସ ପ୍ରିୟ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକଳ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ଚରଣେ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତେବେ ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ ତେବେ ଆସ ପ୍ରିୟ। ଚାଲନ୍ତୁ। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राजा पद्मसेन माँ पद्ममंजरी मु तुम दुहिक पूजार्चन अत्यंत प्रसन्न। एक किछि मास अन्ते तुम्भर एक शिशु कन्या जन्म हेब जार नाम स्वर्णलता नाम नामित हेब तथास्तु। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ ଆରେ ଶୁଣି ପାରୁଛ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ? ହଁ ହଁ ଶୁଣିଛ ରାଣୀ? ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସୁକରୁଣ ବାଣୀ ଆମ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ରାଣୀ, ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସ୍ୱାମୀ। ଦୁଃଖ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଅପସରି ଯିବ। ତେବେ ଶୁଣ, ମୁଁ ସେନାପତି ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ପ୍ରିୟ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣାର୍ଥେ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣାର୍ଥେ ଯିବେ? ହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେନାପତି ବିକ୍ରମ ସିଂ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଚାଲିଯିବି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣାର୍ଥେ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଟା ରାଜ ଦରବାରକୁ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡକାଇଛନ୍ତି?
ना ना मत राज दरबार को जावाक पड़ो आउ कथटा एपटे सेपटे भूल भाल हो हाँ मत राज दरबार को निहाती जावाक पड़ो हे प्रभु लक्ष्मी नारायण एक तुम्हारा विचित्र लीला प्रभु विचित्र लीला हाँ प्रभु मो पंचर परंपरा अनुजाई जेते बेले महारानी पंचम मास गर्भ संपूर्ण होईची मो निहाती तीर्थ भ्रमण अर्थे जीवाकू पड़िबो हाँ प्रभु तीर्थ भ्रमण अर्थे जीवाकू पड़िबो हेले सेनापति सेनापति विक्रम सिंह को ए पर्यंत डाकर देइथिली से आसिलेनी कहीं सेनापति विक्रम सिंह महाराज पद्मसेनकर जय हो महाराज पद्मसेनकर जय हो महाराज पद्मसेनकर जय हो प्रणाम घना करंतु महाराज उठो विक्रम सिंह महाराज तुम्हें गोटे खुशी खबर शुणी खुशी खबर हाँ महाराज आम राज्य तो सदा सर्वदा खुशी अच्छी पुणे आहरी कि खुशी कथा अच्छे जे मत कहे अत्यंत खुशी खबर तेरे शुण महारानी पद्ममंजरी वर्तमान तांकर 5 मास गर्भ संपूर्ण होईची 5 मास गर्भ संपूर्ण होईची महाराज हाँ यह तो उत्तम कथा महाराज अति आनंदर कथा तेणु तेणु सेनापति मते तीर्थ भ्रमण करने को पड़िबो आपण तीर्थ भ्रमण करिवे हाँ पुणी यही समय रे हाँ सेनापति महाराज जदि आपण तीर्थ भ्रमण पले चली जिबे ताहले महारानी को अवस्था कौन हम आपण कोन चिंता करि पारछंती महाराज चिंता करि सारिछि पद्ममंजरींकर किछि हेबनी प्रभु लक्ष्मी नारायण तांकर साहस हेबे जानिछ मु जदि ए समय रे तीर्थ भ्रमण न करिबी ताहेले मो राजवंश रे कलंक लागि जीव तथापि महाराज आपण जदि जिबे ताहेले तो महारानी को कि बता को साहवर्ष हेबे तेणु महाराज आपण तीर्थ भ्रमण जीवा उचित हेबनी महाराज ना मते तीर्थ जेमिति हेले मध्य जीवा को पड़िबा तेणु मु तुम पाखरे गोटी आशा रखी अछि महाराज मु जते बेले तीर्थ भ्रमण ते चली जीवी से समय रे ए पद्म केसरी राज्यर दायित्व तुम ऊपर छाड़ी जाउछि महाराज जेपरि कि कौनसी दैविक दस्यु शत्रु पद्म केसरी को प्रवेश न करे आपणकर आज्ञा महाराज आपणकर इच्छा जहाँ होची ताहा ही करंतु भू बा कहि आपनको बना करि पारिबी महाराज ताहेले मो प्राणप्रिया पद्ममंजरी ठारू विदाय नहीं तीर्थ यात्रा आरंभ करिबी निश्चय महाराज निश्चय तेबे महाराज महारानी को एठी डकाइबा महाराज ठीक अछि यह तो अति उत्तम हबा ठीक अछि महाराज राजमाता महाराज राजमाता आसी गले प्राणप्रिय स्वामी मु तो जेमिति हेले मध्य तीर्थ जीवा को पड़िबो हेले तीर्थ जीवा पूर्वरु तुमको गोटे दायित्व दे जाउछि कौन स्वामी से दायित्वटा तुमको पूर्ण करने को पड़िबो हाँ तुम गर्भरे पड़ुथिबा संतानर ध्यान देवा को पड़िबो हाँ स्वामी आउ मो मस्तक रे शोभा पाउथिबा ए राजमुकुटटा तुम दायित्व रे छाड़ी जाउछि जेते बेले मु तीर्थ भ्रमण सारी फेरिबी
तुमरी हस्तर ही ए राजमुकुटटा धारण करिबी हाँ स्वामी ताहले ताहले ए राजमुकुटटा तुम दायित्व रे छाड़ी जाउछे प्रिय स्वामी साथी रे साथी रे जा साथी रे मुझे अबड़ा हता राजमाता आपण कहीं चिंता कर महाराज कईटा दिन तीर्थ भ्रमण सारी चंचल फेरी आसवे राज्य को आपण कहीं चिंतित रोचती अरे चिंता करबी काहे मो छी आपणकर किछि भी असुविधा हवाक देबी तेबे आपण आसी परंती राजमाता हाँ हाँ ठीक अछि आकाशरे नाही जन्म नाही तो सुरोज केबे भी पकाए की आलुर रोज आकाशरे नाही जन्म नाही तो सुरोज केबे भी पकाए की आलुर रोज उपयुक्त समय उपयुक्त समय कूट चक्रांत राजा जीवे तीर्थ भ्रमणे सुवर्ण सुजोग को हाथ छड़ा करदे राजा को कौन मारी पारिबी ना राजा जीव तीर्थ भ्रमणे निरंजन मध्य राजा टाकू मारी दीपी आओ रानी अंतपुर जाई महाराणी टाकू करी मु बलात्कार
ଜଳିବ ରାଜବଂଶଟା ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। इमा मु कौन एते सुंदर हेले कौन करी जे सलबारी पड़ा बुढ़ा मते बाहाए कि 7 वर्ष हेलानी हेले मते साई पड़ीसा लोक कहते बांजा 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 भली हाजी लड़किया बुढ़ा आस हाजी से पड़ा मा बुढ़ा आस हाजी आसो ताको पानी न चकई माने मना भी महीना नुह हाँ आसो से बुढ़ा बाटो को अपेक्षा करे थाए हाँ अपेक्षा करे थाए अरे पड़ा माबुरा तते कौन देखा जाऊनी थकी फुटी जाइछि कोकोडर बड़े भाड़ी जाय तांतु कोन दिन बुढ़ी मार जाय तांतु रही क्या पड़ा माबुरा मो पछ पटु आसी मते धक्का दे जाउछि मु तुमको धक्का देली हाँ जा सळा ताले तो भलो हेछि आउ अनेलो एले तुमरा किछि हे नै तो या भितरे खंडे खबर हे नै तो नाइ हेछि हाँ अरे को जगह रे हेछि कोना नले मलम ता लगई दबा सेटा कहया बनी कई
କହି ହବନି ହଁ ଆରେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କାଇ କହି ହବନି ହାଁ ହେଲେ ଅନେଇଲ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ କହୁଥିଲା ବା ତୁମ ନାଟା ହିମା ମୋ ନାଁଟା ପଚାରୁଛ ଜଣା ନାହିଁ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ହଁ ମୋ ନାଁଟା କେମିତି କହିବି ଯେ ଆରେ ନାଟା କହିଦେଲେ ତରକାରୀ କରିକି ତାକୁ ଖାଇ ଯିବି ମୁଁ ନା ବାବା ହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନି କି କେବେ ବି ଦେଖିନି ହଁ ମୋ ନାଁଟା କହିବିନି ହଁ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା ହାଁ ଆରେ ତୁମ ନାଟା କହିଦଉଛୁ କଣ ମହାଭାରତ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା ନା କଣ ବା ଅସୁବିଧା ଅଛି କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋ ବୁଢା ଜାଣିଲେ କଣ ହବ ଯେ ତାମାନେ ତୁମେ ୟା ଭିତରେ ବିବାହିତା ଭଲ ହେଲା ଆଉ ମତେ ତ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ଆରେ ବିବାହିତା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରେମ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଟେନସନ ନାହିଁ ହାଁ ମାଟି ଚାଲି ଯାଉ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଯିବ ହେଲେ ତୁମ ନାଟା ତାହେଲେ କହିବାକୁ ପଡିବ କହିଲେ ତ ଆଉ ନ କହିଲେ ମୋ ମନ ଟିକେ ଅଧୁରା ରହିଯିବନି ହିମା ମତେ ଲାଜ ମାଡୁଛି ମୁଁ କଣ ନଙ୍ଗଲା ହେଇକି ନାଟା ପରିପ୍ରକାଶ କର କହୁଛି କି ଆରେ ଖୋଲା ଆରାମରେ କହିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଁ କୁହ ସତ କହୁଛ ହଁ ଆରେ ହଁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ମୋହିନା ଜାଣିଲ ବା ନାଟା ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମଇନା ତିନିଟି ଶବ୍ଦର ନା ମତେ ଏମିତିଆ ତିନିଟି ଶବ୍ଦର ନା ତ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ନା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛ ଯିଏ ନା ଦେଇଛି ତାକୁ ଏଠୁ ଠିଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ଆଉ ଯିଏ ତମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି ତାକୁ ବି ଏଠୁ ଠିଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କଣ ତମ ନା କଣ ବା ମୋ ନା ହଁ ମୋ ନା କମିନା କଣ କହିଲ କମିନା ଶୋଭା ଯାଉନି ପରା କମିନା ଶୋଭା ଯାଉନି या कमीना আরে বাটে কর বাবা আরে কমিনা আরে হে ও জাতি মাইকিনা তোর কোন শুনিবা যন্ত্র খারাপ হয়ে যাচ্ছে ভাই নাম আরে তুমি কে মইনা কো মো কমিনা আরে কমিনা মইনা কমিনা পুরা মে আরে কোন হলা এমিতি কাই কହୁଛ ମ কোন এমিতি হব নাই হ্যাঁ আরে কোন কইছিল কি মো কোন কହୁଥିଲ ବା এ লহর মনি জীবর্ধনি আসা ঝুমি চালনি লহর মনি জীবর্ধনি আসা ঝুমি চালনি লাজ করনা কবি দুপদনি লাজ করনা কবি দুপদনি হায় রে বিদুপদনি লহর মনি পরাধনি আসা ঝুমি চালনি লহর মনি জীবর্ধনি আসা ঝুমি চালনি রাইকা বুড়া মোর ঘরকে আসি করি মোকে অন্ডাল পটাল করুছে ইমা বড়া ডঙ্গটা গো ଶଳା ଏ ମାଇକିନା ମାନଙ୍କର ମାଡ ଏତେ କଷ୍ଟ କାଟିନିଅ କିବେ ଶଳା ମୋର ପଛ ପ୍ଲେଟ କାମ କରୁନାହିଁ ঝুমি চালো
ମଇନା ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ କହୁଥିଲେ ବା ମତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ହେଲେ କହିବି ନା ଆ? ଗୋଟେ କଥା କହିବି କଣ ঠেলা ঠেলি পেলা পেলি বেশি নাই করা গলার মালি ঠেলা ঠেলি পেলা পেলি আচ্ছা। বেশি নাই করা গলার মালি কেনতা হেবা ভলি মই করুছে বালি কেনতা হেবা ভলি মই করুছে বালি আরে করুছে বালি ঠেলা ঠেলি পেলা পেলি বেশি নাই করা গলার মালি ଶଳା ବାଟ ଭୁଲି ଯାଉଛି ରେ ବହୁତ ଶଳା ଭାଷା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଏ ମଇନା ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ କହୁଥିଲେ ବା ହେଲେ ତମର ତ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ହଁ ହେଲେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ହିମା ତମେ ସତ କହୁଛ ହଁ ମୁଁ ପୁରା ବାଲୁଙ୍ଗା ଆଉ ହିମା ହଁ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ହଁ ମତେ ବାହା ହବ ନା ନା କାହିଁକି ମୋ ବୁଢା ଅଛି ଯେ ତମ ବୁଢା ଅଛି ହଁ ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରେ ତୁମ ବୁଢା ସହିତ ମୁଁ ତାରି ନାଁରେ କରିଦେବି ହିମା କଣ ପୁଣି କଣ ବା ମୋ ଗାଲ ଦିଟା କୁକୁର ଚାଟିଲା ଭଳି ଏମିତି ଚୁମା ମାରିଦେଲେ ପୁରା ଏଠୁ ଠିଆରେ ଚାଲିଯିବି ହିମା ଚୁମଣା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ କଣ ଏମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଯିବି ଆରେ ହଁ ହେ ଲୋକ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆଖି କଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ସେ ଲୋକ ହଁ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆରାମରେ ଆସିକି ଠିଆରେ କୁକୁର ଚାଟିଲା ବୋଲି ଏମିତି ଦିଟା ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ଠିଆରେ ଚାଲିଯିବି ତାହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ହିମା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆସ ହଁ ସିଙ୍ଗାଣି ଘାସି ଦେଇଥବ ଆଉ ଶଳା ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି ୟା ଭିତରେ ବେକାର ମାଇକିନାର ଚୁମା କେବେ ଜମା ଖାଇବ ନାହିଁ ଏମାନେ ନାକର ସିଙ୍ଗାଣି କେମିତି ଘାସି ଦିଅନ୍ତେ ଦେଖୁନା ଲୁଣିଆ ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପୁରା କେତେ ଦିନରଟା ମଇନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆସୁଛି ବାଏ ବାଏ ଆଇ ଲଭ ହିମା ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି हे ठाकुरे आज को
मो स्वामी दीर्घ 7 वर्ष हो गला तीर्थ भ्रमण पाई जाइछंती जे ए पर्यंत फेरी नाहंती हेले मां मो स्वामी को भलरे रखिथिबु प्रभु मो स्वामी को भलरे रखिथिबु मु एतिकी चाहूछि प्रभु आकाशरे नाही जन्म नाही तो सरोज केबे भी पकाए कि आरो मोरोज आकाशरे नाही जन्म नाही तो सरोज केबे भी पकाए कि आरो मोरोज तू बिना ए संसार तेसे मोते अंधकार छाड़ी गल रे अभागिनी रे मुझे अबला हत भागी पद्म मंजरी मोर जीवे सबिना जे मोर झिझुरी है मोर झिझुरी साथी रे साथी रे हे प्रभु मो स्वामी को भलरे रखिथिबु प्रभु मो स्वामी को भलरे रखिथिबु हेले मो झियो अरे मा स्वर्णा ए मा स्वर्णा माँ कौन है मुझे तू डाकिलु अरे काहे की डाकिबिनी माँ हाँ मु तो सांग साथी मान सांगे मु खेलुथिलो हाँ हाँ खेलिबा पाई जिबु हाँ अरे ना ना तू गुरु आश्रम को जिबु गुरु आश्रम को जी हाँ माँ हेले मोके भोक कलानी गो खाइबु हाँ ठीक अछि तते कथा पचार चाहूँ अरे कौन पचार पचार माँ तो मुह को देखिल तू जना पड़ुछि तू मन दुखरे अच्छु कौन है लु तू मत कहबुनी अरे कहबी अरे काहे कहबी ए माँ तो कौन है अरे कहबी कौन है कौन है अरे माँ तू बापा तीर्थ भ्रमण पाई जाइछंती आज को 7 वर्ष हो गला से पर्यंत फेरना ओ तू से आपे मन दुख करछु माँ तू चिंता करनी मो बापा शीघ्र फेरी आसीबे सुखी धन सोड़ दुख
ମାଲି ମୋହର ଚନ୍ଦନ ରୁଷନା ଗଲା ମାଲି ମୋହର ଚନ୍ଦନ ମା ଠିକ ଏବେ ତ ଅଛି ସମୟ ହେଲାଣି ହଁ ହଁ ତୁ ଯା ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବୁ ଠିକ ଅଛି ମା ସେଠି ମୁଁ ଯା। ଆସୁଛି ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମା ଯା ହଉ ମଝିଆ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛି ସେଠି ପାଠ ପଢିବ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିବ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ ରାଣିବା ଆରେ କଣ ହେଇଛି ରାଣିବା ଗୋଟେ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ରାଣିବା ମହାରାଜା ଯାଇଥିଲେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ହଁ କଣ ହେଇଛି ମହାରାଜ ଗଙ୍ଗା ଗାୟା ତୀର୍ଥ ସମୟରେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ରାଣିବା ସେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଣିବା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନା ସତ କହୁଛି ରାଣିବା ରାଜା ଆଉ ଫେରିବିନି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବୁନି କାହିଁକି ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ରାଣିବା ସେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ରାଣିବା ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନାହିଁ ଆରେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଗଲା କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଗଲା ରାଣିବା ଆମର ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବଥାର ସିନ୍ଦୁର ସେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ହାତର ଶଙ୍ଖା ସେମିତି ଭଦ୍ର ହେଇକି ରହିବ ଓ ରାଣିବା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତାମାନେ କଣ କହୁଛ ତମେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ କୋଉ ନଦୀରେ ଭାସି ମରିଗଲେ ସେଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନା ନା ତମେ ମିଛ କହୁଛ ହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ସେମିତି ତପ ତପ ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ହାତର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚକଚକ ହେଇକି ରହିବ ରାଣିବା ନା ନା କେବଳ ମୋର ଗୋଟେ ଏଇ କଥା ରାଣିବା କଣ ମତେ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିଦିଅ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଟା ବଦଳିଯିବ ରାଣିବା ବଦଳିଯିବ ସତ କହୁଛି ରାଣିବା ତେବେ ମତେ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତମେ ଚାଲି ଆମେ ଯାଉଛ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିବା ଆଉ ରାଜ୍ୟଟା ପରିଚାଳିତ ତୁମକୁ ହାତ କରିବା ଧରିଛି ମୁଁ ଏଠି ଚାଲି ଯାଉ ତମେ ରାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୋ ଅନେକ ଦିନରୁ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛି ରାଣିବା ମନା କରନ୍ତୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ରାଜା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରେମ ମିଳନ ହବ ତାକା ତାକ ନା 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 ରାଣିବା ଆସ ମୋ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଦିଅ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦି ଦିଅ ଆରେ କେବେ ନୁହଁ କାହିଁକି ନୁହଁ ଆରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଏତେ ଖରାପ ରାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ମୋ ନୁହଁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ହେଇଯାଅ ଦେଖିବ କେତେ ଆମେ ରାଜ୍ୟଟା ପରିଚାଳିତ କରିବା ନା ନା ତେଣୁ ମୋ କଥାଟା ମାରିଯାଅ
आपको चली अरे? आस ए पद्म मंजरी जीवन दे पारे किंतु যৌবন কেবে দেই পারিবনি না ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛି ଅନେକ ଦିନରୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ରାଣିବା ମୋତେ ତୁମେ ଚାଲି ପତି ଯାଉଛି, ତମେ ରୂପରେ ଚାଲି ଗ୍ରହଣ ଯାଉଛି। କରିନିଅ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି କେମିତି ଚାଲିଯିବି ରାଣିବା କେମିତି ଚାଲିଯିବି ତେଣୁ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ନା ଆସ ଚାଲି ଯାଅ ତମେ ରାଜମାତା ଏଠୁ। ନା। ଆସ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି তুমি চালি যাও এঠু नारी मांस लोभी कुकुर तू मो माँ प्रति दुराचार करुचु तो साहस केमती हैला तू होची आम घर जड़े सामान्य चाकर ଚାକର ହଁ ମୁଁ ଚାକର ଚାକର ସାନ ମା ଏମିତି ରାଖିଲେ ହବ हाँ चुप कर ସାନ ମା ତମେ ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ माँ तोर କହିଲେ ତୋର କିଛି ହବନି ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି କୋଉ ସାହସରେ ତୁ ମୋ ମାକୁ ଛୁଇଁଲୁ କୋଉ ସାହସରେ ସେହି ସାହସଟା ମୋ କୋଉ ଭିତରେ ସାହସରେ? ଅଛି আরে না না এবে নুহ হেলে মো জীবন দেই পারি হেলে মো যৌবন কেবে দেই পারিবিনি হে মুদিটা এই রত্ন মুদি মু সর্ষ করি চালি ଯିବି ନାଇଁ না ନାଇଁ ରାଜମାତା ନାଇଁ ସେମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି ନାଇଁ। এই স্বর্ণ মুদি এই ଆରେ রত্ন ସେମିତି মুদি କରନ୍ତୁନି ସତକୁ ସତ ଇଏ ମରିଗଲା ହେଲେ କେମିତି କଣ କରିବି ମୁଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ আরে কিଏ কোটি অছ আসরে রানী বাটা মরি গলে হে ভগবান এ কোন হেলা सेनापति विक्रम सिंह तुम्हें रानी अंतपुर মহারাজ মহারাজ ए बंधन अवस्था थिबा सुकोमल कन्या किए आ महारानी पद्म मंजरी एपरी मूर्छित होई पड़िछंती का মহারাজ যেତେବେଳେ রানী অন্তপুরে চিৎকার শুনিলি ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ
ए शिशु कन्या को बांधी रानी बा को किए मारी देई छी महाराज। कुकुरा ए कुकुरा मारिची मो माँ को नहीं बिच्छू कहू तू कुकुरा मारिची ए नारी बिच्छू कहू मात्र कुकुरा मो माँ नहीं महाराज झीटा बिच्छू कहूची कौन कहलु साधवा स्वर्ग बिच्छू कहूची आपण महाराज। हाथ जोड़ुची मते रक्षा कर तू आपण की ना तू सेमिति कहनी रे स्वर्ण मु तो पिता राजा पद्मसेन पिता स्वर्ण ताहले तुम्हारा हत्याकारी है विक्रम सिंह। नहीं महाराज नहीं आपण मत विश्वास कर तू कुकुरा मु राजा बात को मारिनी राज्य साना बात आपण बिच्छू कहउछंती समयरे देखो तो महाराज आपण विश्वास कर तू मु राजा बात को मारिनी। विक्रम सिंह मरिबा पाई प्रस्तुत है जा मूर्ख मरिबा पाई प्रस्तुत है जा। अरे छोस्ता शिशु के मिथ्या कहे नहीं मिथ्या कहूचु हेलो तू बुझी पारिलु आजी आजी मो हस्तरु तोर नहीं परित्राण मुंडा गंडी निश्चय करिबी अलगा और कहिले मो घंटी मुंड अलगा करिवे। हाँ विक्रम महाराज पद्मश्र मने पकातु मो पिता कौन भूल करथिले जे आपण मो पिता को कारागार रे भर्ती करे मो पिता को मारि देथिले आउ तारी प्रतिशोध देबा पई राजमाता को मु मारि। ओ एई कथा सुनिबु तो पितार कथा। अरे तो पिता रानी अंतपुरे प्रवेश करी हीरा नीलामती माणिक्य चोरी करी नहीं जाउथिला तरुवाल हातरु धरा पड़ी से कारादंडरे दंडित हेला आउ कारादंडरे प्राण विसर्जन कला संपूर्ण पिछे को आपण इच्छा नुहे सत तो पिता जेमिति कारादंडरे दंडित हेला तोते सेमिति दंड देबिनी तोते देबी मृत्यु दंड मते मृत्यु दंड देबे तेबे युद्ध प्रति प्रस्तुत होतु महाराज। फंपा मठिया पर गर्जन करना तेबे उठा तलवारी न करी विलंब। बर्बर जल्लाद कला पलायन देखिबी देखिबे दुष्ट क्यों पूरे रुचि रही रखिबु जीवन
ମା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆ ମା ତୋ ମାର ଶବଟିକୁ କରିବା ସଂସ୍କାର ତାପରେ ବୁଝି ନେବି ସେ ତର୍ପିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। परदेसी में घाजबे परदेसी में घाजबे कर जाए पर श्रावणर छाई सते हे गला दूर फिरिब ए मन जेबे कहानी दुखर राजा ठारू राणी हेले अंतर राजा ठारू राणी हेले अंतर परदेसी में खोजबे राजा ठारू राणी हेले अंतर 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 साथी हर तो जीवन पाइनी ममता नाही तोर कपाଳରେ सिंदूर अळता साथी हर तो जीवन पाइनी ममता नाही तोर कपाଳରେ सिंदूर अळता भांगी गला सबु तोर सपन सहर राजा ठारू राणी हेले अंतर 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 राजा ठारू राणी हेले अंतर।
सुशोभन बब्रुकनन्दन गमे से सिंह खानी रे सुशोभन बब्रुकनन्दन गमे से सिंह खानी रे आनंद रे हमें कुसुम बन रे घूरी बुले से कुसुम बन रे श्री सत्यवाहन नाम कुंतित कुंतले आदित्य कुनिंदे ज्योति श्रीमुख मंडले श्री सत्यवाहन नाम कुंतित कुंतले आदित्य कुनिंदे ज्योति श्रीमुख मंडले हसे झालो कटि दस खड़ग शोभा पाए श्री अंगरे हसे झालो कटि दस खड़ग शोभा पाए श्री अंगरे आनंद रे कुसुम बन रे घूरी बुले कुसुम बन रे अरे वाह सतरे कि शोभावन दिशे ए फूल उद्यान आउ कि सुंदर देखा जाए कि मनोहर होइछि कुसुम कानन देखिबाकू तो बहुत आनंदित लगुछि सतरे ए फूल उद्यान को देखि मन मोर आनंद रे आउरी गाई जाए केते जे मन लोभा गीत हेले हेले मु एठी विलंब करिबा ठीक हबनी जाए मु फेरी जाए मो आसकू
সখী বর্ষা হ্যালো যে মা আলে সুনিতা হ্যালো সত্যের সখী বসুন্ধরা ঝাড় সখী চৌদিকা মকি উঠিল সাতারে কিলো ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ସବାକ ସିଂହ ଜାଗିଛି ସଖୀ ଆଲେ ସଖୀ হ্যালো ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସଖୀ সাতারে কিলো ଆଲେ ନିନୁ হ্যালো ଶୁଣିବ ସଖୀ ଚାରୁଘନ କୁନ୍ତଲା ଲବଣୀର ପିତୁଳା ସଫରି ନୟନୀ ଚାରୁଘନ କୁନ୍ତଲା ଲବଣୀର ପିତୁଳା ସଫରି ନୟନୀ ପ୍ରିୟ ସଖିନୀ ତୀବ୍ର ସିମୁ ଅବନୀ ମଣ୍ଡନୀ ପଦ୍ମସେନ ନନ୍ଦିନୀ ପୁଣ୍ୟ ଇନ୍ଦୁ ବଦନୀ ପଦ୍ମସେନ ନନ୍ଦିନୀ ପୁଣ୍ୟ ଇନ୍ଦୁ ବଦନୀ ଚାରୁଘନ କୁନ୍ତଲା ଲବଣୀର ପିତୁଳା ସଫରି ନୟନୀ ଚାରୁଘନ କୁନ୍ତଲା ଲବଣୀର ପିତୁଳା ସଫରି ନୟନୀ ପ୍ରିୟ ସଖିନୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଅବନୀ ମଣ୍ଡନୀ ପଦ୍ମସେନ ନନ୍ଦିନୀ ପୁଣ୍ୟ ଇନ୍ଦୁ ବଦନୀ ପଦ୍ମସେନ ନନ୍ଦିନୀ ପୁଣ୍ୟ ଇନ୍ଦୁ ବଦନୀ ସଖୀ ସଖିଲୋ হ্যালো ପୟରେ ନୂପୁର ହିମଜୁଳ ଗଳା ଦେଶେ ଚାପ ପରିମାଣ ପୟରେ ନୂପୁର ହିମଜୁଳ ଗଳା ଦେଶେ ଚାପ ପରିମାଣ ପାଣି ବୀଣା ଜିଣା ସୁହାସିନୀ କୋମଳ ବଚନି ଚନ୍ଦ୍ରାନନୀ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ଭଙ୍ଗି ନାରୀମଣି ଷୋଳମୟ ଶିବାଳା ଝରେସନ ସକଳା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଗାମିନୀ ଷୋଳମୟ ଶିବାଳା ଝରେସନ ସକଳା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଗାମିନୀ ପ୍ରିୟ ସଖିନୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଅବନୀ ମଣ୍ଡନୀ ପଦ୍ମସେନ ନନ୍ଦିନୀ ପୁଣ୍ୟ ଇନ୍ଦୁ ବଦନୀ ପଦ୍ମସେନ ନନ୍ଦିନୀ ପୁଣ୍ୟ ଇନ୍ଦୁ ବଦନୀ ସଖୀ गजगति चाली घन केसा आहा कि मधुर मृदु भाषा गजगति चाली घन केसा आहा कि मधुर मृदु भाषा सखी मिले गमे आनन्द रे प्रवेशिले सर्वे उद्यान रे जोगी जोग भङ्गी नारीमणि तर मध्य चन्द्रमा मट्युमा किरमा त्यसनी सजनी तर मध्य चन्द्रमा मट्युमा किरमा त्यसनी सजनी प्रिय सखिनी स्वर्णलता अबनी मण्डनी पद्मसेन नन्दिनी पुण्य इन्दु बदनी पद्मसेन नन्दिनी पुण्य इन्दु बदनी सखिलो
सखी हेलो सतरे लो वसुंधरा जो आगमन सखी चौदी का मौकी उठ सखी ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗର ସିଂହ ଜାଗି ଉଠିଲ 17 କିଲୋ ଆଲେ ଏ ବନିତା ହଉ ଜମା ତମେ କଣ ଜାଣି ପାରୁନ ସଖୀ ମୁଁ ପୁରା 16 ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ପାଦ ଦେଲିଣି ହ୍ୟାଲୋ ତମେ କଣ କିଛି କହିବନି ସଖୀ କହିବୁଲ କେମିତି କହିବୁ ଯେ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ ଯେ ହ୍ୟାଲୋ ଜମା ସଖୀ ତୁମକୁ ନା ସେଇଆ ଇଚ୍ଛି ମ ସେଇଆ ହେଇଛି ମାନେ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ହେଇଛି କି ହ୍ୟାଲୋ ଜମା ଆଲେ ଏ ରନିତା ये कौन कहूची मते से आइची माने अरे। मु बुझी पारनी तो अरे जमा सखी रोग तो हेइछिलो लक्षण तो जणा पडुछि रोग हेची हां ले की रोग प्रेम रोग कौन कहला प्रेम रोग हाँ। अच्छा सखी कहलो जदी मते प्रेम रोग हेची काई मु जानि पारुनी पतर पतर पान पतर पतर उपरे गुआ पतर पतर पान पतर पतर उपरे गुआ अले बा ए पुराना को छाड़ी ओ जुजा नुआ नुआ अले बा सखी कोन बुझी पारिला आइलो ठीक अछि लो ताइले मन ध्यान दे कि सुना ठीक अछि सखी भगोड़ा मासे जुबती माना गुलगुलाला भगोड़ा मासे जुबती माना गुलगुलाला नानी मुरु पिहाता डालिया कोसा मुरु पिहाता डालिया कोसा उफरी जीवा अले सखी हेलो ई सब तुमे कौन कहू चलो कणेला ए पर्यंत भी किछि बुझी पारिलानी नाइ लो जमारू बुझी पारनी हे भगवान आउ तारे कहबाकू पड़िबा कुह सखी धीरे धीरे चालू ती बुढ़िया बाजू ने हवा धीरे धीरे चालू ती बुढ़िया बाजू ने हवा सखी हेलो अले कौन कहू तमे मु जमारू बुझी पारनी सखी 17 किलो 17 लो के जानी जानी अजणाई जाऊ चलो जानी कौन पे अजना है बीजे 17 लो आउरी सुनिबाकू चाहूच और पुनी बाकी अछि हेलो ताले कहू न जी अले बा पीटा पीटा तोर गुलाबी कललो गुलाबी कलो जो बने ननी तोर कहानी कला पागलो पीटा पीटा तोर गुलाबी कललो गुलाबी कलो जुगा जो बने ननी तोर कहानी कला पागलो ननी डाली डाली का मंदार गाती डाली डाली का मंदार गाती बदली जीवा अले अपा सखी कोन किछि मने पडुची जमा नाही इमा जो मारी भी नाही जमा नाही लो धीरे धीरे चालू ती बुरे अपा झूठे अपा धीरे धीरे चालू ती बुरे अपा झूठे अपा
कौन कहला देखी चाहे चलबी नहले कौन झुंडे पड़जीबी हेलो अच्छा सखी कहल जदि मु पड़ी जाए तमे 4 जन कौन पाई अछ कौन पाई मते कौन उठेबनी उठे बोला ताले चिंता कौन पाई किलो ए सखी हेलो सतरे लो ए उद्यान अनेक समय बीती गलान सखी चल म आम उआस को फेरी जीवा ठीक अछि लो ताइले जीवा हाँ सखी